پر ہماری گزارش پر بہت ہی مصروفیت کے باوجود وقت نکال کے آج کی اس محفل میں ڈائٹ سے یعنی ضلع تعلیم و تربیتی ادارہ جو ہمارا ہے جہاں پورے ضلع کے اساتذہ تربیت پاتے ہیں اور اس کے بعد درس و تدریس کا کام انجام دیتے ہیں، اس ادارے سے تشریف لائے ہیں شاہ خالد صاحب جو کہ اردو کے لیکچرر ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ بڑے احترام ادب و احترام کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں بس میں اردو سیتاپور کے اس پروگرام میں، اور گزارش کرتا ہوں رضوان خان صاحب سے اور یاسین ابن عمر صاحب سے کہ دونوں لوگ تشریف لے ہیں اور ہمارے محترم مہمان ڈاکٹر شاہ خالد صاحب کی گلپوشی کر کے ان کا استقبال کریں۔ میں اپنے والد محترم اور بزم اردو سیتاپور کے صدر عالی جناب مستقیم رحمانی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ ایک دوشالہ آپ کو پیش کر کے اور گلپوشی کر کے ان کا استقبال کرنے کی زحمت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ بیسک ایجوکیشن بورڈ میں تقریباً 30 برس ہم کو بھی ملازمت کرتے ہوئے مکمل ہو رہے ہیں۔ میری تقرری اردو استاد کی حیثیت سے اس ضلع میں ہوئی تھی۔ اس 30 سال کے وقفے میں کبھی بھی ہم لوگوں کو، ہم اردو اساتذہ کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا کہ دیگر مضامین کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اردو کا کوئی کیمپ کرا پاتے یا اردو کی ٹریننگ حاصل کر پاتے، لیکن جیسے ہی سر تشریف لائے سیتاپور اور ہماری بات چیت ہوئی، جو ایک مرتبہ ٹیلیفونک پہلے بات ہوئی، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، اس وقت سے میں نے یہ گزارش کی کہ جس طرح سے تمام دیگر مضامین کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اساتذہ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، تو سیتاپور میں ایک ٹریننگ اردو ٹیچرز کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے بہرحال اس وقت کے جو پرنسپل صاحب تھے وی کے دبے جی، وہ بھی بہت ہمدرد، بہت ہی ملنسار، بہت ہی مخلص انسان تھے۔ آپ نے ان سے درخواست کی اور وی کے دبے جی نے بخوشی یہ قبول کر لیا کہ ہاں جب تمام دیگر مضامین کی ٹریننگ ہو سکتی ہے تو اردو کی ٹریننگ کیوں نہیں ہو سکتی۔ اور ابھی اگست میں ہم لوگوں نے 5 روزہ ایک ٹریننگ کیمپ کیا اور اس خوبصورتی کے ساتھ، اس کامیابی کے ساتھ کیا کہ سیتاپور میں کیمپ ہونے کے بعد اس طرح کا اردو کا کیمپ پوری یو پی کے لیے ہر ضلع میں، ہر ڈائٹ میں ہر سال ایک کیمپ ہوا ہے۔ یہ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آپ کی خدمات اور بھی تمام ساری ہیں، آپ نے بہت سارے اور دیگر کام کیے ہیں۔ تعلیمی محکمے میں آنے سے پہلے بھی آپ نے دیگر محکموں میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ تاخیر کافی ہو چکی ہے، پروگرام چل رہا ہے، میں بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی دیری کیے ہوئے میں درخواست کروں گا اپنے مہمان خصوصی علی جناب ڈاکٹر شاہ خالد صاحب سے کہ وہ چند الفاظ میں اپنی بات یا اپنے جو تاثرات ہیں وہ بیان فرمانے کی زحمت کریں گے۔ بزم اردو سیتاپور میں وہ ان کی آپ کی یہ پہلی آمد ہے۔ بزم اردو کی طرف سے وہ بار بار آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ جب بھی بزم اردو درخواست آپ سے کرے گی تو آپ اسی طرح سے بزم اردو کا حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہم کو کام کرنے کا موقع فراہم کریں گے، اور گائیڈ میں اردو اساتذہ اور اردو زبان و ادب کی اشاعت و ترویج کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے گا اس میں آپ بھرپور طریقے سے اسی طرح سے ہم سب کے معاون ثابت ہوں گے۔ میں مائک بہت ہی ادب کے ساتھ ڈاکٹر شاہ خالد صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات سے ہم سب کو فرمانے کی زحمت کریں۔ اس شریف محفل میں موجود تشریف فرما شعراء حضرات اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب خشکا صاحب نے مجھے فون کیا اس سے پہلے بھی کافی یاد دلاتے رہے کہ جو ہے
बरोज़ इतवार को एक शेरी नशिस्त का एहतमाम किया गया है, तो उसमें आप अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि जब सर ने बुलाया तो उस वक्त तक कभी कोई मसरूफियत लगी रही। आज भी इत्तेफाक से जो बीटीसी होती है उनकी कॉपियों की चेकिंग चल रही थी, उसमें भी आज बरोज़ इतवार को भी आज काम चल रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से मैं वक्त निकाल के आपके सामने हाजिर हो गया। और उर्दू जुबान के हवाले से आप सब वाकिफ हैं, रुजनास हैं कि उर्दू जुबान को की तरवीज और इशाअत के लिए उसके जो शेरी असनाफ हैं और सारी चीज़ों के लिए हम सब का उसकी तरवीज और इशाअत में एक अहम रोल रहा है। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो जो दो शेरी दबिस्तान खास तौर पर रही है, अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो जब लखनऊ और नवाहे लखनऊ या अवध के हवाले से बात किया जाए तो उसमें सीतापुर का नाम उर्दू अदब के हवाले से कभी बुलाया नहीं जा सकता। जो यहाँ के शोरा हजरात रहे हैं इब्तिदा से ही, चाहे वो रियाज खैराबादी हो और बहुत सारे शोरा हजरात, वक्त नहीं है, अभी बहुत सारी बातें आने बाकी है और बहुत सारे हमारे शोरा हजरात भी यहाँ तशरीफ फरमा है। शायद ये मेरी पहली इस तरह की नशिस्त में मेरा आना हुआ है और इंशाअल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा कि जब इस शेरी नशिस्त का बज़्म उर्दू के ज़ेर एहतमाम कभी भी कोई शेरी नशिस्त होगी, इंशाअल्लाह मैं हाजिर होऊंगा और आप लोगों से महसूस होगा। और उर्दू जुबान खास तौर पर जब अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम शाह खालिद है। मेरा ताल्लुक सिद्धार्थनगर, जिला सिद्धार्थनगर से है। मैं 12th करने के बाद जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन हासिल करने के लिए गया तो कहीं ना कहीं उर्दू जुबान पर यह था कि उर्दू जुबान पर का मजमून है कि मैं क्या करूँगा। फिर मैंने उससे खौफ आकर कि आगे मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, मैंने उर्दू जुबान छोड़ दी। लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक बाकी रही। खास तौर पे नावलों को पढ़ता था, प्रेमचंद को पढ़ता था, गालिब को पढ़ता था, मीर को पढ़ता था खास तौर पे। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दिलचस्पी और उसकी जो शेरी अंदाज बयान कह लीजिए या इसी तरह से जो शीरीनी और चाशनी जो मुझे मिलती रही वक्त उसको मैं एक किनारे उसको रखा। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अंग्रेजी सब्जेक्ट में तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं एक सब्जेक्ट तो ले लिया उर्दू जुबान, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा। इंग्लिश तो मेरी ठीक ठाक हो गई, बीएड भी मैंने कर लिया, लेकिन फिर मेरा कहीं ना कहीं ये था कि उर्दू जुबान को मैं अगर कुछ एक छोटा सा एक तिनके की हैसियत रख सकता हूँ तो किसी तरह से मैं कोशिश ये करूँगा कि अपना खुद सीखूंगा और सिखाने की कोशिश करूँगा। खास तौर पर जो बिल्कुल भी उर्दू जुबान से वाकिफियत नहीं रखते थे, मेरे कमरे में जो हॉस्टल में मैं जिस हॉस्टल में रहता था कमरे में रहते थे तो छोटे छोटे कवायद की किताब को मैं अपने पास रखे रहता था। और ये कोशिश पता नहीं कैसे, एक तो मेरे घर से कह लीजिए या फिर जो नवाह या आसपास की चीज़ों से कह लीजिए, उससे कहीं ना कहीं मुझे इसका एक जहन में ये बात बैठी थी कि मैं खुद सीखूं और सिखाऊं, क्योंकि तहजीब और सकाफत को जिंदा रखने के लिए, अपनी जुबान को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है। फिर मैंने MA में उर्दू जुबान को इंतखाब कर लिया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझा, बहुत गहराई तक गया। खास तौर पर तारीखी का किताब को देखिए तो इस तरह से जब MA करते हुए जब मैंने जमील जालवी को पढ़ा तो जमील जालवी ने जो उन्होंने तारीख की किताबें लिखी हैं कई, उसमें आप लोगों को तो सब उर्दू के यहाँ पर माहिरीन हैं तो जानते होंगे। तो जब पढ़ना शुरू किया तो तह पे तह खुलती गई और इतनी दिलचस्पी होती गई कि मतलब उसमें जुबान को तरवीज व इशाअत के लिए ये हुआ कि किसी तरह से आप कोशिश करने से उस चीज़ें हासिल कर सकते हैं।
फिर उसके बाद तो तालीमी सफर जारी रहा। फिर आपके सामने मैं मौजूद हूँ, बहुत सारी बातें हैं, फिर इंशाल्लाह कभी रखा जाएगा। लेकिन उर्दू शेर व अदब के हवाले से अगर बात की जाए तो हम तमाम की जिम्मेदारी है, खास तौर पर शेरी असनाफ को जिंदा करने के लिए, खास तौर पर गजलों को जिंदा करने के लिए, और उसकी सबसे ज्यादा जो एक सहारा है, जैसे कहते हैं कि वो शेर अशार है हमारे, और जो हमका वक्त ना मिलने की वजह से, लेकिन बज़्म सीतापुर में मैं जुड़ा हुआ हूँ और वक्त आप लोगों के कुछ अशार भी मैं पढ़ा करता हूँ। भले वो मैं कुछ उस पर मैसेज नहीं कर पाता हूँ या कुछ, लेकिन मैं उसमें जुड़ा हूँ और वक्त पर देखा करता हूँ आप लोग। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी कोशिश है। मैं काफी आपके बहुत ही समझिए सराहना करता हूँ, बहुत ही तारीफ करता हूँ कि इस तरह की चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, और जो वो हमारे पास मवाद मौजूद हैं, जो अशार मौजूद हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा जावेद रहेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस तरह के आप लोगों की जिम्मेदारी आपने उर्दू जुबान के हवाले से, अशार के हवाले से आपने अपने आप को इस लायक बना रखा है कि आप अपने जरिए से उर्दू जुबान को पूरी दुनिया में किसी न किसी हद तक, चाहे वो इब्तदाई सतह से लेकर सानवी सतह से आला सतह तक अपना रोल अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरें पाने का शानदार जरिया कौमी सोच देखने का शुक्रिया। प्लीज चैनल को लाइक करने के साथ ही अपने कमेंट जरूर शेयर करें ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत अंजाम दे सकें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।